কি অবস্থার দিকে এরা গেছে সাতটা লাগে না কি লেগে দেয় রড হ্যাঁ রড দিয়ে ফিরি হেলান যায় বড় ফটার কথা কই যা যা লাগে সব আনবো এটা কি এটা স্বাদ মনে হয় না এটা এটা মনে হয় কি হ্যাঁ अभी अभी इंजीनियर साहब और कॉन्ट्रैक्टर साहब ने अलग अलग काम पे आधे घंटे के लिए सौदरट गया मजबूरन मैं नीचे से ऊपर आया अब मैं यहाँ बैठूँगा उन्होंने आने के बाद मैंने शायद इंशाअल्लाह कल काशीपुर जाएंगे उनको यहाँ फिट करके कल से सर गले काम लेंगे सलाउद्दीन मियाँ फ़ोन किया था सलाउद्दीन इसको गैरोटीन कहते हैं ये गैरोटीन बना के ढलाई की पहले वो जॉइंट कुछ देना है फिर नया ढलाई लाके इसको सेटिंग करना है तो सलाउद्दीन मियाँ अच्छा ये बीम देर मध्य ओके করে নামলে ভালো হতো बीम देर অর্ধেক দিলি কে বড় হ্যাঁ তো দিবি কিন্তু এই অবস্থা খাইতে গেলি কে হ্যাঁ জায়গায় ধরছিল জান বিমটা ওকে করে দিয়ে নামলে ভালো হইতো এরম এরম জোড়া দেয় এরম ইঞ্জিনিয়ার জানে দেখছে ইঞ্জিনিয়ার দেখছে এটা থামানোর সময় না তোমরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেছো ঢালাই শেষ হয়ে গেছে আর চলে গেছে ভাই বেটা আল্লাহ জেলাটিন লাও লই গুজগাছ করাই শেয়ার লই আমি এখানে বাইরে তোমাকে অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা নাই এই যে কদম মাঝখানে বল তাহলে আর সমস্যা হবে না ওই শেয়ার দরকার সরাই দাও